problem be gab im yab kulun kanywa television nationale lo jwo man din le jwo le tempo pa manchien le kenter go ba afrikita ila bali isoni lon din le jwo ya la bali kitse ba kile poto go ba gwa lebre wo go ne kamba iban ke wonlen dala o ma o kilie o dalil dala leteya dala ke Burkina Faso gejanda lance mon père gejanda bukul tieni ania ketane ke karayo ba wo ne kamba ke bu fir ke gere yama loni yagma ibanke liye wo ne kamba leteya nana ke ya lente Burkina Faso ya kukulu ya gejanda mon père gejanda bien karni yo blampoyo imokomba njani ya lente ne Mariam ngamo loni ya longo pour imbanke ajanzina ya lumpun janzina piga mbuna leleyo nkali ya lense yagama ke kulbatani ke jandi Mariam ngamo ya lense Burkina Faso po ilake Cardinal Galilamboli iwanke ya lantamba wa lente wolin dalini lete ke banguni ya lente Burkina Faso ya lente Mariam ngamo ni nuni won frike jante dogo po minyandwama ngwa kalte dogo ni bino ya yeleni iye pamali leni yandwama ya lungo pore imbanke ya lente ba gouvernement yaba wonki kilkombali okale ya lente ni lankani la janzel kani o Galilamboli iwanke o jandi ajajanda kukuli banta ya yansi aleke ba jando tiyonu ya lente to dogopo miyandwama ngwakal bomoko batina ni yake montori ya lente bambatse mam kukuli ya lente nene apaka anfriko wari ya lamanjare miyandwam paka loni lukuli lete ya lake wan cardinal miyabnba ntsina niya ke ya jani kelema o banke otionu wasunde oblapo yokule monde leni mijama ke yembebe yo mba afrika toretem pare ani biara ya lensete dogo ngwa afrika ya yeleni pamali leni yandwama liya fole ingo banke worone kamba ageganda mon père geganda bukal dana muyo worone kamba ke bakal ke pa ke dziri bumoko babatsin lere ba betrona mfrike gerliga e banke biya mari ya lente prêtre mama ibanke labemba letebe buwanke leteya nubake bingani ki ya puni ya lente ne ya imarge Jesu mama ya lente Burkina Faso ya kukuloni letaleni lekale worone kamba Paul Zungrana Paul Zungrana kani wanke dana muyo ke ajajanda ya lente mon père mba bekale ya lente nene la djuro kani la nente Paul Zungrana akmoko bakale imoko mpa ke dziri nani bemoko bankamba mon père mieni betrona nte yala ilake mon père mbebe kama ser mba bukul kale ya lente nene la talkan kelma ibanke biya mari père yaba bebuanke ilete halaka bemoko tuna lete na niaki ya mari Yezu mama ya lentineni Burkina Faso andunya ni nkukul loni lineni bekale ke bakpare ke ziri won cardinali ukale obaru yankane owanke buwanke hali Yezu yem yogonu buwanke hali Yezu nkwe buwanke ya binu bunchia la frike bandi won Yezu nteywa leni o frike so ya longo pore owanke babnu bonchiala ya gbare Jésus mama ya basieni yeke kabnu bonchiala yeke dagbare loni marke linde talene litseya la ke badziri bamba firkin war ya sambla lawoni yokulun firkin gbari ya lente Jésus mama kuma ko bandi ke litseya sanu ko ba firkin wari lanantori buchiala ya lungo pore o wanke line talen dana muyene bankale be pa redire punyo ayantiana bu wanke ya dana kwendene be batiania ya lente ne papi nye maria mam kokuli ya lankone ne miyandwa mkani ba firkin talan kitini atilani lanin tebinu moko firkiya walani kelma litiyala mba firki torbonchiala lebonchiala lebri ya lambanjari bomoko betfona firki gerliga lon liya foli problem jabati nyani igorgoni kambata ba ger kudodogoni imbanke ya dana pendini ya lentiya malum pendini udampi dala lidenti ubarkiongo ya lenti kudodogoni kelma tukumkunde baro kebekale kitini lanti la dogone lanin kireke be wanke
wan Burkina Faso ligue Europe marque 5 kabure o kale lankane kudogoni woni firke kile la baroke ba wani ke o kunkun diogo ba lori wan ilake wan rock marque 5 kabure ilake wonjia ya kable ni letse yala mba wani ke o kunkun diochiongo firke mawo ke gbeni ya lente kudogoni ke le ba tore ya lente bayanane ikunkun te kunkundi ikunkumbi lana firke tore betona ngerliga ilake la amasina ya lambatori ya lantene ne to konkonde takama bamako bam te konkombi ikonkombi bamba na mama ke takama hale l'Afrique 3 tuoro ilake be ferke gore ke nyuare ya lantene ne o tronson diogo ya longo puguri imban ke nwa ke lete kodogo diogo ne imban ke yonkule faso d'enfani ali abna penene faso d'enfani diogo den kala ya lente kodogo dogo ne adema mola po omane sofitex ya ba lene to konkunde e to kon ya mon ko to konkunde ya tan charle banen senani ya balene bitoro kaba ke be ferke ma ya lantene ne la tronson diogo ke le bator bon la ya alkule ntuni lene to konkonde ya longo pogre bamma ya jogene imban ke bwanke dalun kule ya lentene ne toni pilier mbonamu kwabga pilier mbommo ton kwabga pilier mbommo yo ke dal kule la konkonde jogo la masina ba afrique ya taye to konkonde le tsepa manchiale odogo ya kukulpo ya la manjari kodogo ya po ya longo pogre imban ke warok marke sanka bore o wanke yugunu bapo bindu den toma lete dangde adema mola lete momon bonle te konkonu mukuba odiogo ya lente kodo dogone ke ba frikiti na ni akia tun lele ke l'Afrique tore ya lente ne te papa ala ya bun koto konkondi bumoko bitfona frike gerliga ila ke bola mola ni Burkina Faso ne kamba ya ma te konkondi mama lete ya la ke beta bon chien la te konkondi loni ebokwa leni mutakama lukuli ngani ba farke ba ya lentene la fonson diogo kelma letse yala mba toro bonchia la ya gulun ko to konkonde bumoko tuna farke suwa liga liya fole bu problem be jabatu golba sir kuro dogoni imbandike la baro yene wanke le kale ya lente ya malon pende odam psiga leni opili bitanda yel dala ya lente kuro dogoni imbandike ya mkotungu kundi ya bantatu kundi ya nzende faso d'enfani mba illu allugra bukul kali ya lentene ni kurodogoni lanite place de la nation loni ya kombale nzire mukwar mama Aruna Kabore au Calais et à l'antenne place de la nation Kudropo Ibagware Edziri ya Benchwani Akmpenda ya Montare to Kunkundi ya Kule Bafake Chwa yala ya l'antenne Titiakan ila ke tikpati ya l'antenne tikpati titiare ya l'antenne benukule benyani idogor bonchian la ikwa ya lambawani bumoko Bafake tayala ila oneja wanke ngale ya liara wanglane letelene to kundi lan se faso d'enfani tiare yalngo pore mupama leni ekiyere lukul kale la da kaneke wakul demba afrike chwa nyuare ya lentene akpampenda yene lene alugra moko bama nta sernana woni ya lente ya kombale nzire moko mama Aruna Kabore owanke lete pa manchia lopo kelema ine da chianga won frike gwari la ya lene lebwa wanke to kpenda tulugra moko tumbo ngala banke ine da mu volo itseya da ke bafrike kwa nyuare bitfona ntu mama ya amukwa la alieba tuna nse mama ayagwa gara dompo abana mbakuru tse mama ya lentinene idada ya kwendene amukonchwani bontole laninse l'Afrique toro lebonkuli ngerlega non lete pa manchianle la da po ya kulin ya kwenda alugura kukulpo le ya kulin frike geban gore igonde idara ne kelma yokulba un frike dayala noni wanko barwene le kale kudogone ya lente bangandi ya dana ke batsene ya lente te konkonde dala ya lente te dogonene le apfole bu problem bi jaba e banke miyandwama nkaye e dogor bonchiala nini abe biara ye e dogor bonchiala la lente kaya nyana programu e banke bu bonchiala sani be dogore nini ke chwaka kaya dogon lani kereke ya tronson diogo ke be yi mubombi mene catholique relief
service lanitse lenebon PM CRS lon CRS ligi aba battalion tsale ke ba kale iyalense ger kaya dogoni lanse yanyale nyale bonalele nini lanitse kaya dogoni iba fundi iyalense yanba insani bedore miyandwama nkaye yapo lawani o german bonle lanba ke ba kende be pala ka go wanke yalam babe ni bamban ke bnob yelemba bnob tiabo po lani kere ke mo ko tale yantiale iba chwa ke bolemba ke diri bense be paka ban sugune ni la ton son yaba ntin yala lan firke toroba loni o firke bonle ni bnob ke bugal lambonle iwane be paka azema one fa o hanke be miare bantsena niya bangwa ba bamba yena na lanente bidompo igwa kune bidompo yanungo pogre migiyem kane bantsena niya leni bebla nko eku bebla firke batiti yare ekwani bebla o chogolu kule lete ya paka ke miya la tronson diyo ya ba ntsena niya ke toroba ban firke ba millerma ya lente be yemen azema imbanke o tronson diyo en sereseni wa ko batsena niya ya lamangari o chogo kane bindabon firke abibla firke bama yalungu ba o chogo kalma o chogo yaye priya ko chogo letse pakle bonchala ona firke tori o dogo o finde yalungu pogre ane binde pam moko wanka batsena ni alene mbama moko ya bama letse yala mba torba ban firke bale twole iba mamba son yala ke torba ban ko biyula ka go ko bidompo bidamba kalma yembebe yo mba firke tori yo kule yema ngwa firke mangue opo Liat foli be problem be jaba imban ke tsenyan kaya dogon it baswa aliga ke geri hali fara dogo lampoya ya babu moko de yelen pamanchin le dana pende ne kelma ba kadante ilake nana ne one fwa o wanke bino ya mpunde no turali nkobile yo mba ya lente kadante mba kelba farke torba woni ya fwa ke tikilila yene one ogali lambon le wanko palma bonchin la le la turma kelma yonu ba wa de pia kadante dense paklopo adima mola wonde pia kadante ne le ba toro bonchin la que sont le bon chien là au Yémen que kadante le tore onisala o yemen halbon chiala ya lungo pogore imbanke lampo fara mama blayo banentina niya ke tanta yo ba ke moko ba faketene la torma be dogo yaba mferke ba mabama ke pogone e ba ya lente kadante mba kelma bela ke yene mba ferke tor ya lungo pogore buwanke ya fara commune ya bompondi commune pilier bo moyo mbaba ya lentene ni bantien la torma be moko ferke ba kadante ni ibanke yonu ayabwaten kadante bien wankelense ko be moyo azema line torma otsin lene fara mama bla bikerke yokule abangane ke pakun ko ba bebe yo ina ferke ba kadante lon le tseto apamanchia le fara ya kulpo lene la torma ke be janzi ya bantala yansi alek moko ba ferke ko atiene ania itorba ba ferke ba kadante imbanke keda bor kadante ba bitsena ni akege fonde fara baro ya mtsene ne gouvernement yaba ntsena ni akege la baro begere ban fonde ya lente fara baro leni o moko odogo yaba leni odogo kobma ibon leno kizire bamba afrique ngwari assembla kenantore odogo afrique getliga loni la bali yo ngore tzenle la bali loni ngande bonchala imya kule nkale kikenteni otsenugo wanti datole mungo afrique ta ila bale isoni tigande ya kulen kale amasinani kete friketa la bale isoni loni utsenungo wa utsene ingwati le lafia ko wanti datole mungo friketa ila bale isoni tengo jwama le lafia
sano abema kana trokama zanoki wo yiruaka wo ye freedom nanyi usuka ka wo ye freedom nanyi ko damo yo nyinta kana woki olim ko onyi be sawa gini kana woki free tene fafa mumbi nasara mapima fevrier mumbi adomne ka kufunna ma olim ko onyi wobe sawa ka wo lim karawo amubana wo no ambaso lando ayabore alizini kutakunya damana go wakubu kuna faso no udanu lim kawaso katoliki dinabi asukma rokunya babe abru ambe ko watale ka lemu karaw kebe mun ndubi adomne buker ku funu anta don buker ku yan din funu anyi lamu saba kimma anta arzuma ba kimrabi sukma pa wako lensa ningeru anyi lando kan lan kanno kan lan we a wuskere zanno kana lan we a pera azba zanno kan goni miru kun ne daba bana lan we zuwa ganza bankeri buraya dana ne kozona dana ne sukma gota galana piazar kun na pima sikota baba sikota kun ya babe anyi kudugu ambi abakunya kurugu lembi nyadama wako kiri rokmar kisiya kabore dama kale nyadama ne lanu yabore alizimu kota go kurugu go lem ambi kundana lamme ilizimu nandui ayi lizimu kota lebisiza wako burkina faso nao wemiko kuna kora zamana kubusu na zuna so waloge ambi kundana lizimu nandui lanu gonu wuruku zibankana lanu kare banke kam société minor kuna pima sofiki kase amdara lambe zibo mamabi bro fai nito nintamdona lizimu nanduma te bi ani firmo kuta kana fa ke waloge kondema bi lizin nandubi ani lizin kuta ana damma an lam yabo an wuti tonne wa be sample azo sur ki waloge dorama dore biama tonne zorobu pre sur ambe sofitas gitara ba pi wilfried yamogo awo denterne awota pazano bakada sofitas kan lam kanno zakora kunya to zo kutima pima INPCB bi kan mapima nasanno kuro wonse kuna pima Catholic Relief Service broya dama na daba ba lusun kutan nduna dama anto aloga ayira sababu na dama ne lamu kuna kana mbi bu nasara nyese dama we akarizi na dama ampanga wako waloga adoro busule witi miliyar ka ko kan muyo zorsiya busor wako busula wako kuri wako markisiya kabore awo denter lizin nandubi ka don anyar na chela gobe anye denter waloga bisibi nanan ba ayi denter ampi adama gonur fight ni adama ni sababu na adama ni lizin nandugo ankimbi Catholic Relief Service bi adama be barka da waloga ambi akobi chinno kobi ambi lo kan aniba ni ziboza no fai adama anbarka da amunya kunya gaso ko na adama ni tanye ni lizin gota nandubi do waloga anyira sababu gone gota na adama ni woziba ni kan lizin nandubi aziba barake wadanyo ko tanne ka lemu karakere wani koroni urunta ni moro kuro chobi zakurantao koroni urun na gasa bada zakura ma mapana musukba bana dora mapana sukma ma IPCI ambe IPCI bi asukma galima bode sor zababa wako burkina faso kirku waro na anyi mun ndu don bo mun ba tin janvier mun don bo prince de funu anta adon ara nyambur abuke kulen di funura ambe koro mungoru kunni zakuna ndu nobe nta yo na sukma ma waloga ambe kondema sobi kan gonur kun nyanta sukma mabe anye an député ro wadama ni nyanta sukma ne numa bara corona mbono a député ro azakurani mekuzana dora ma sukma bara ko aloga ambi nyata ni lesan wa zure lere niruku sukma ndu IPCI bi nya sa a chantara ma a zure azara manga kana safara manga wa aloga ambi sukma be yamba la ma ya dama ne lera sa ka dama
aziba ku koro tarana dama an vuta lafi corona dama ni don tala ku corona dama ni jenkone wa loge ambeso ya dama na yeso ku na dama ni dapapa waku Burkina Faso kan ni zekore dinu kan koro nungiru mapima ma G5 Sahel kuna dama ni dapapa ma wala ni jenene wa loge ambi kun dama we lera saso ka dama aziba roba ko libano masr babi na dama antale munga wa loge ku go pororo ku ba waziba me kuna dama ni waziba yin ba waziba warno kuna dama so dema fonu ku na dan na banisa ala kuna dama de bin zama so wa loge ambi ya dama ni sura ba so waku zesen sayal mapina sayal kuro taraba wata lafi mumaka mapina Palestine kuro ko taraba wata lafi banka ya dama ni sura ba bin na fa na dama ni bitirba doriya kuro fa ni tontora ba kuna dama ni dapa ba ku kuro na dama ni busuni na dama ni yerba kam mapima go buyaro kunni mapima manasaran torisro na dama ni balanyi walwa bare kontema bi kan zikun na baba kebe ni ziba ganza gota bana bi go buyaro na mona sababu tama ani anakana nkuro ba dama amatale amba agana antale mbo walwa ambi sukmu ndubi anyara ma wako na bi wako bi a Assemblée nationale gitare bala sakande bi ya boka na dama anyi gitare anyeso zekuri nundumi kana dama ampadadora dini ambe awo kirbabe lesabi awo koka ko awa kintaka lafina dama nyantao kazibe ku lafina dama nyantao ku kamera na dama anyanta so kazibe so ku corona dama IPC corona dama menyaso kone ne jinkon wa loge wadan ko watale kan limin karar kabi ota wani koroni nguru kuna pima ku suna zuna mapina zakora masede yawo ya dama ni lesa ka dama ku koro azana abe na dama ni yesi kuma kuna dama ni fudini ku kwaso bare bawo ku na dama ni fudin wa loga ambi sete yawo obi ka dama alebu ni sadora wapia antadora wapia buya sampra antadora wapia bu prabrabe la robro kunya sabe etana anyajo ambi sede yawo mbi korono na damambi sukmoro bana wala ambi wako Burkina Faso na abi mi sukmoro bana region rono ambi bobo gila so jao tanyao tenkorogo kaya suraba kan tenkorogo zamno ke waluge kadama laru minginu ku sede yawo kenta dora wapia buya samprara anta wapia bo prabrabe laru kunya sa kadama adapa ba koro zama makanyi fodimbi agandere lologe ambi takunya bi ya dama ni suraba na dama ni zamabe afodore do abankeo wa loge ambi kundema be muhe zibero ni nguruka ba dora wapi ama nyamballe dora wapi bu pramabe zibero anya funfun wa loge bi mun da ya yana ba wa loge zamabe guruzi ayi go bunyaro kunni ziba dangara dana mapima nasaran teorisro bi munni sira na ye anagane kan buti amuzama ko zaman na dama na masir baba filmo ni na dama na peperi wa loge ambi kun dema bi seta ma mumba kimma bi sukma nyanta ba woro no ni dema ka dema bokan bo ana baraka dama abusuni asukma adapa ba koroma kuna dama ni yerba kan go buaro na muno ke wa loge ambe sawe dorabi zu dorabi nyara ma bi desan mummo bi ya dama ni sukma pasone la rasa ka dama nilero sa zibero ganza bare ma wa loge ambi nzarembe sukmoro kuna bana region rono na nzarena na leze na kechima ni kusere yawo na damana do bokambo daba ganza damana ba koro zamama kun masaba na dama anyinta mamanga wadanyo ko watale ka limu kereke ota yaba bunka wani dora biya mabi yaba ro nguru tra dana ten nguru ma mazamale gota nyasma ambi wakubu Burkina Faso amis ni kan dana lafi memory ina dama ni sukuma ba kan ni sukuma ba woro na ya ba ni kun na pima mini shitibi
abankeo kundi mabi ntawa kadena ko yaba nandu burana tabe bokan bo adama abaka dama ayarwa kan yaba nandu ko burkina faso na dama bolani ko zama na dama bolani ambi na dama ni gouverneur lo sukuma kan dapa zama ko na dapa bana lafi bunkebe kan goro nur kun ta dolan lafi bunkebe lafi zibo zama bo faye ya sukuma na ka lebe nur ku ya sa lafi ni serba sa ka dama abi ku miniziti yaba burana da ango igota nya soka dema bokan bo ana bare ko dona na dama no bolen yibe ambi le ku ya zanna ka kino binya sana sureze na panka gona bon ambi ministry kan dena woko la fi mo ku du nuge aw denterni le ro minyo ka wasabe asura awanyan ta ba conseil de ministre ma mun nandu janvier mumbi adonne si fu mo wa loga ambi le ro ka wasaka kino asura ba conseil de ministre ma bundu awoka sa sureze kan gouverneur lawo kan gona mono ke wa loga kuna dama na do ku yaba bura da bo kan bo ya dama na bo nka gana ambo ba nka gana ambo ba ge kuna dama ni bola ni ku yarba bare kana dama nyantalle di wo ku region roma ambi ya dama so suku no mo na dama ni lotor paro zibe ka lotor paro ku ya dama ni zibe na ka internet zibe ke ya wana ndu ayarba kan ka bankabe ya dama ni zibe ka ne gamara kan busuni allenasa wa bukar kuma anta wa zorora wata nyina ko tale kan limu karakere wani kuninyeru zakre ndi mta mapima association buriana dama an data ni kan centre ke ko gopo na dama ni nyanta ni woziba dandaw ambi association ndubi wo ko burkina faso lensa ni ngero kuna pima sapone antaw ambi kundema centre ka nyibi kuninyeru na sama ko kuna pima alimu yibi bizakre dinya dama an data pama ambi centre ya dama na na ka na da wakumu sen nyel kan de na jinro mumbi kuna dama na nyesu centre ne na dama ne ko na ka goma kuna dama ni zibe dendara bana gopuro ambi ministre kan de na jinro mumbi salif tentore awo dente ni centre nduku awa wadi da sel laba association buriam na sana da awo be alentama kapitele kana wa ministère kana ka samama kuna dama ni woziba denda goporo ni apadam kan amparana ambi anyere dora so wa loga ambi kan dapa zana ninyeru kuya dama ni dapa ba almaye azakura be ka dama andapa ba association buriam be awu denteni busunya ka awuti nuna busampara adama santa nando aka association nando sapone wa loga bi woziba ninyeru kuya dama ya dama na denda nantabe anyere courage ba kan suder baziba ke wa loga ambi kondana adora bore sadora na awana dokara kan zekora nduki abdapa bana alle ko loro dona dama so sapone barasbe buntan ka wa loga adlwana dama so ne bantare barani adama so abusu pore ra dama sana lwana kuna dama na wuzba ba ambi ya dama ne lu ndukan dapa bana association ne mabe ngwa kuzano ya dama na ne medaille ka wa loge wanda yuna ko guta le kan le mukare ke guta woro kono no woni projet ni ngam ya dama na kenta kuna dama ni guwa nyokore azibaba waga no ambi waga amer gitare biya dama ankale anzaka kuna dama ni projet no dubi azibaba le dawo ayi mun nandu dom bukar ku yan di film ba kinu ayi janvier mun dom bukar ku yan di ba ma waluga ko da projet nan dubi a podara dola ka ko mbapina union européenne ka ONG akra kay broya dama ni dapa ba ko projet nan dubi ko ambi am projet nan dubi gulobi mbayena na war kuma mane guloro wo nyanyin ko malai ka ko sasero a fo
fawro kan fo kan vura wa fo kan papi ro so be bro ni ko mo nyire fo wa loge ambi kan waka mero ke awo dora faina waka kono be guwi wuti tonne wa zo sabdo wa loge be kan projet ndukui guwi ba yera na war kuma dulai ba mo guwi ni ko na dama no guwi ni nyerisa ne modone na dama no guwi ni nyerisa so na dama ni buluban wa loge ambi adaman data zano barkada wa loge tontoro kun yaba ko projet nandubi kintarana dama an kunyibe minto ambi kan woru anyam agafa kan woru nyimba yikiri la na tegere be dama nyintawa anadama na leba projet nandu anapi awo famanga wa loge bare bunde kunna banle kan projet nandu kire anyere bundi wosi amadapa bare gonu nguru kuna dansbe banabe dawre zibawe na dama anyenta wosi wa loge ambiso sukma nandu mabe nya dama so ne ganga kuma kenta arrondissement ro breya wa loge ko dumabe no ko mabe abankew wata no kunyenta na turka wa basana lemun kana ko kawatale kan lemun karar kebe wani sukma ningiri nyanta woro no mun ba chimbi adon bo praya sampra funu janvier mun don bo praya sampra funu ana nyambori février mun bi alle da funu ani lensan ningiri kuna pema waga lensan ningiri kuna pema centre national cardinal paul zungrana wolle kare sukma bi mabe salu dusa bi dama anyanta bo sukma be nyambulaba ana dama ansuraba kan kudu labe dinka yi wadan bi adama an de an kala an de sukma be barabe aziba maka barana dama nyanta manga bi adama an kala an le rabun banka ko sukma be barana dama an nyanta manga utawa troka bo sura yaba sukma bi nyanta lolo bo munte mun sukma no libkenta utawa troka ma kan kurubu labebe ato abe Isidore Sole nombre sukuma koro babe talla bolon sodo rodanya brone bo ro kon haben ko ba diga sukuma nombe bu ko rogla mo ba ko da sukuma kun sukuma talema an zibere ko ro babe dom sodo ham nombe ro hut no ko mama malba diga be ro ko ro tisberu lemabe o diga goro le hurino honi koro yi ko girkan ko ke kan goro ro hurun kun sukuma mbatan lemabe o ya diga be ani dagota ba ni dagota be ro hutu no ko o to ye husu ha kun gerbara na dama na bon ando halan kan la afrike ka hoyike ko gerbara kate talani ngelabe kan goro sukuma ziba kun sukuma mbatan lato o ti adara lambarka o ti domezina wadanyuna ko wayo bo ota sukuma ndubi le dare ma be sai wujin ko nyanta sukuma ndubi alle dare ma an sura ba kam labe beke ala lare kan go bunyaro kibi bon sura be abe sura ban soga bon sukuma nduku bona bambe ago bunyaro kun danda dana wakro ma bi saba bunyaro dana ma be bu sura ban soga ambe utawa toka bilima kam ani borema ka labe Isidore Sole nombre bisura ta biaka ono ka geningama ana tuliba ado liba ha na muro to bengota don kamba soda ba kanoro ki ko diga hor karo blamo kakon ngoro kunta kamman karo go kuma ba tumleye wala do bisura so henna don binombe gezina sorge so ambasura baraki zekulabe wala kun goro ba dama onon bu hor nyoko nyoro mba daro huru ko wuto bar nyamon ko ki bisula ba parce que ko dinota zidina nyino no me ba ko ti haga ha bisa ha ma goro nga ha mo ngano ko dinota ba to ko dinnembe ba ho dinne ba wala anaga na kun goro zinamba hor nyoko nyoro zabla doro huru ko wuto bar nyamon ko bisula ba amara ka hijar musamman gilli katolika agoro kan goro katolika ro bane gilli kala min tara ka hin ayam tangoro ha kula do ha kan yaaka
wala hunsunti sugur kambora hunsunti lafika kora ye hunsuha an lafi kora wala hunsta dollar ha na dor huru bukara gala mabba ko bar kankuki wala ko okuma wala ko kuma le bambe abada ma obisa bar kankuki donc mais hunsunti kuma le dalo huru hunsunti lafika ngerbe donc tayedum Burkina Faso gora le uyano mura nemi kisa ganemi ina dogumika ganemi fole musikiri tekabe irin bor yada ibara yaha kana doha ko o sekula anko lafiso donc bim taye duha am gerbera abatu kun gerba hokal mengabda ho musti Burkina Faso barka da ala barka da you know what lape Isidore Sole nombre barkada wale mubi karabe kana anyajo wani dora biya mabi katoliki bi addina bi atalazano ni kusena woro na ya gota dana ani waga lensa ningeru kuna pima yagma ambi jin hato mabe yadama ni ayen kozao yagno nadama ni yada koro wuta lafi tara wuta lafi be amuntu ambi diocese ro wuti bere sampara ani Burkina ka Niger diocese kroke ne wuti bere sampara ne kozao yagna bo peto lo kan goni maselo kan misune loki kan dinabi atayan denu talazano bura faye kozao nadama ni yada usuma walaga le wako Burkina Faso sa nada usuwa an Cardinal Philippe Wedrago ke awdenteni yana ngitere mabe awa faye nu busumunu abdena usuma abaye usupa kusina dama an wakro chitize ana dama an dapa ba wakro makuna dama no bolanye ka gobnyaro na mono me awata temone usuwi ajano wakro waloga ambi awo yabdara mabe awadama yara gon mirukunga gon no talabi no bunyaro dalle tala awa yada nda chrétien ro merkero moro faye awa yada gon mirukunga to ma waloga ambi awa ku Burkina Faso sada wusuwo kan premier ministre ko be dama ana lebo yana dubi dara waloga awo dantani wako Burkina Faso na be gonu nguru wusukero na tontona waloga me yadana ko Burkina Faso tarana dama an wutala fu foni an ambe gouvernement be non ni waloga bilen sabe gouvernement be atontore bare ko an zibara dansa ko tabako ko Burkina Faso tarana yana wiske anadama wota lafi ko gowana dama na yenne misir baba firinyo waloga ambe wadanya ko nyanta na turka o basana lemun karama lemun ko wani wa ko jini kana wa ko be karana firi ko wusiya la musaba zama bi sai bi ginko nyanta kana wa kan lemun kana yere wa basana jini kana wa ke wa wallo mapima abu sana kan yarga be wo kana talla sano fayi mapima technique bi won fayi barkada wusi yere baran woni adama ni sababu wono damo le min sa wajini kana okay wusi yere no kako tane ban zama bi kan lafiki Burkina Faso ramba ifa gil kepne wo chawende rebetene wa furuki wasmata abo erkibas nantikin tasila wo chone la fi ko isin besoka nugto mram to na ken tawar ko ise ko ram pama ligro ko banka turum ko ismen besoka Burkina Faso ramba ifa gil kepne zabre kasida nananda wasin to asinle turum ko ise tirin catholique te ba pil sabate so to akona yomda wala yom fa yagma na woni ke tia diocèse en pi kila yo poeter singi Burkina Faso ni Niger en certaba to nam pi am sabamende
ma vrai mariam song zigwa yam tanga sai ne cardinal philippe dra ko bam ni game erze kad nem son gom no wende on ko so songre la wen kontolam baston babira singida esmbeto wakato na woni sai ne mbuida zama kombanga sonde rind burkina faso gouvernement ministre dam kere zinda bene rind ba mesin bene go na taw saba a christophe dabire bam ni game pouska ti catholique lam se secrétaire yom da o post da burkina faso yuringa o post da burkina faso na pam lafi rind ya bum sin kenger burkina faso nyam buida idna tienglam sen rona yom da gom se ro sin tikni yagma tikro kwamba ne mariam songo id monim ban zoere la lafi kibano rind yagam koese nawle ko zugo sami kam tir koese pam wala koesa taba nan tasnya masa na wuni gila ne tumyela me ti burkina faso kane to am biolon dawle zabne ba ni ngam bon ti menejita ti nim ti menejita tara sabab na basa nyokfo atien kom sur la me la passer militiri mbati wa sengo hata yikmba tiemye ya rin ti tinga ta godamba menesa ni singeta ne mbuda na pam lafi ne tiander sinyar burkina faso sia ataba ngese nambio labai lab nandi ke to songe senkene menejita timin ti asiba wakato laba atarpanga rint lara ministre singeta de la feile Claudine Lougue Sorgo bam sinde benen to mutasa wa sa pena la me birki la ministre ko ese bam la wotone daton pousa ni po in kela rabde émission mora on a coin la fila sonoro 2020 yumda ya mimi wakat kanga hamita bilam tia menejito wakato pemsambe me pusiera yikra wusko tibeti ko taba ton zen toksa yama yam na man toto nkoli imenga nkoli la fiwa ti menejita rawai ti babari ra nyok yami e gonna me ba yemr hinni ti beti manda wa mero ti bonti coronavirus yonga to wa meselam ti urgence ne ka fa fa to ko la amenga ko la nimbudu ba kanga yinga la yung fatum serda taba ngomna ton mana plan bonti plan na sadam bonti plan na yiti a menejit hawa ne kan fa to mana bonne boy tum na to mana bonne boy la gouverneur d'Alma ya pipi est responsable remplacer le ministère de la santé il n'y a pas le ministère de la santé que le ministère de la santé wa ziga région Ramapora tum balotema directeur d'amo hôpital directeur d'ambam tuma ya bondo gouverneur d'Amantongi tum Congo ti soma donc ton boli blame na yelba al ministère handik no kenre ministre hawa épidémie hawa ntoromane bam deli la ningri lipsumruwa ntore ngi agent de santé Ramatumde la tore man coordination bala tum hambe ne kan fa ken yare tum nana ne kan fa kamti soma ne kan fa tun yare ti na kabe suka na kole na kiti so ken la malagandik soma ka soma dans le ton sera tabi beura na tore ngomne taba yeti administrateur handati mane ba mi yeti a ton ya d'accord a côté kan ton kasako ton irman wotul manuto ya hanna nyese ti tuma ken tori ti bank ne dembe nten ko tuma ti fatume ti soma nimbuiji walafi ponginga parce que président Roch-Marc Christian Kabori la me nyira tame yen nama yen benno anama zorzuga nit ham bezina uzina wo ton pam tipugo ton pam lafi tip konta halali nya nan nafifa donc dilla ton son taba ngomne taba tan tosa yisida han tosa ton nyaati nguida pam lafi orenda ko esa sampa wan kera tunanta sidani kanchono law jinbene Mosa danwi le me te sinket ne atambi sawakat ninga ki bai singa fomenga vuye mwenge ti de internet asabo ne tempa mafoki bare nandi kan le bram fek nanu fotramba ti a hobo ki tumde yinde ya bum singidere la sil to noir sangi ben zikanga kenga nan to en sonsene mi sumber SND wa ya lumbila nan ko venum ti internet aya sombo la somona va certes rik ni sala vum koise man hobeje barab san tore bum sin tonwa ya encore sans sorfo ya ban ro on la fkenya bito on keder sil ton tumba yemre son contre venum ronzin lumbula nenu sin bebe no bam la wotone
Internet ani téléphone portable ani réseaux sociaux la matolon qui jeune d'amba usro et la sil mais sigilga s'il y a na sonne ban korla ba misal yali menga vim pour donc il y a ring la ton wana sonne SND wa Karambisa na wini ba justement internet ame ya soba ante son faute fo nana nafe wala ante kituf man bunni ngame tiwa tudugudi ti ate isam fo men vim wala ante talfin king prison men donc ya ton na sohni ba ya na wini ba bunni ngam man internet azu ti nafo ni bunni ngafo tiada izar ne menga ti lawa rif ya Karambisi obzamara te uso no yiri nan tumame wala bambe réseaux sociaux zuwoto yamte ate yiri gida han manda so ba nemti kane manda menuiserie manda électricité manda mécanique moto donc ate men dik réseaux sociaux ma woni tourna plutôt que t'oublier que voilà dire de ya tira table manda peut-être il y a nebla futura ou bien pour utiliser de mena sabah neba alors qu'il y a yel hanjitre tu fais wa qui yel pour rende ne sala hakkia ne sal kam mongor sagda no wawre ya rila sil damba ta sonne la kelen ke wor Burkina Faso no buida nebus ne internet tonanta internet korate sin bele pam koisa Mosad na wini gala me tunuk to mona muro go sambon te chambre des métiers de l'artisanat de Burkina Faso ka rasma so lo ko so de tum nan singe ti nem ti sani Burkina Faso ka nuk tum na mason wo ga me son tum do wala ministère de son tum nuk tum bu to tore ner kam fan no wi lif son tikkan tum de la pam ni sora la haye paharia sa zule mbebe ne o pata sebro ngini tibi ya nuk tum die ya de la console so kan nan singa ne le to son to bangba ti wakat ni nga to nya rabla men silfanta op tuma wenge e to pam venam ne Jacques Cedro bam la wotone ton tenga bon artisan ma représente uso donc ton jamet ton han ton bang bang masore bang man tum ni nga ton son la me to pum na pa mi cheng tore ton la gouvernement ton ya wotone balam to mane son ni tum da mate ma me tum na cheng tore ton yila mama no anti gouvernement jon kota ton marché rama na yilti bon ti artisan ma pam tume to entreprise ma cheng tore la ton han kami ton sonore ton han kami artisan ma ton kami ndat bu ni ya to ton man bu ni ton ma ne to pam to na pam cheng tore ama ya artisan ta ka professionnel la ya men ta carte d'identité artisan da bo ya men carte d'identité je mi ne bo ma je mi faut tirer ça me mettre bien tirer faut tout le temps han mi je faut tirer ya pipi aton mo no men ti la ta passé wa assurance accident ya me ton tum de musi accident to ma na me accident ha mal fo to tum fo na ma na wana vimde donc ye pour moi mais entre assurance attention ngala me ta tipa menga assurance attention ngala me ti ba ha ka tum ne be pam bu mu kemba mi geta za ka yedle ye fa ya yelo carte personnel an enquête assurance ma pam ton le ben be ton be ma na contrat ni carte de sécurité sociale to tema na bondo tema na préparer le retraite donc nan cotise bam tentu man kata te bam ka tentu me bu pam digri tanke des arabes zakrama donc il fa avantage ba ni ton ni mala contrat am ni société téléphonie artisan ma fa to communiquer ni taba flotte bedre bonte artisan ma flotte da digri men kata communication ni ton na man ni wa ton ha artisan wa donc il fa avantage ma ton ko artisan ma ton je entara ne ba ton formé ana yibo boni wa la ton ancien bam na ke tem sa carte la ma fam pour bo wala woro artisan bi ni nga fa to ti identifier ngi hambe jini nga man tuna ni ngolse ta haman sewa ni an to ma na bo to ko pied d'identité bo to ko carte professionnelle d'identité wa dati lam ti boyen dati lam ti agent essentiel da mahana ke tenga bon na ya artisan bout fa dala be to ha ya bu ni nga dala tem to avantage ya bu ni nga ta ge yeme hami ti nyodo bebe ne beto man seba to pa mo ko carte professionnelle d'artisan yento yi sababo ti songa ketin wate artisan ya han tum ne anusbiya d'accord
bile am tia metira ma ya wuso ala ya nere ntwe ma no formation professionnelle donc aki centre pour un carrément pas moi diplôme militaire mi tum kanga ya pipi atwa pas tout centre de formation professionnelle atwa me ntisi ni patron to ma yum de yuma yuata mzama tumda hammi tumna kanga nyene so ma leba artisan donc artisan ya bu len nga fa tara nu tumle ntwe ma ne dilga menga dilga zaka la naf ton ten nduk tumran pam bangre tongo isabam pam nyare tuma wenge tumnen taga landri sobe sinbene dar pama a chaque sera ku san kelare ONG Ediko ya tuwa nord sinya Burkina Faso karamsa la wanto yida commune damba tumda wenge ya rinki trasma ONG kanga mana songre nen commune damba région du nord centre nord sayele nen tum tedo ya bilu tum tedo rind nan to pa ma vin nam Ediko dam songra ne Augustin Sinare bam se be conseil municipal pora wam pam kuna bam la wotone ton wa kana ti Ediko ramambol tondo tum nan tar yinga la tum na ya ti tum kanga geta sa ya ne commune da masongre ne rogam seba yelle ren ton wa kanre tab kon commune damba sen tum ne Ediko la ne tum nan tasa tum tedo wala tsinya ya ordinateur damba ya bureau ramba ya cheikh ramba sana yelti tum na ton wan keng tawre la yinere wala mti zo ngrata boy ti sampanini rewa tu menti e commune damba yam sange keng mairie pour nyatam ti tum se tum kasangin be mairie ramba pour ya sanke ne rom seba wenge boyinga ya bio pavien la ne pour bene wa man rom seba mi menti bi me sandore sen sere de ya to modor man dom sevre ti ayon na wili gitame ya Burkina be reme wili gidi yime belma duni konga pour yinga sevre na wili ga mayure na wili ga baba yure na wili ga yime sen do zininga rende to yelam ti rom saba tumne ya tum kasanga ne meri ramma ren meri ramma ha pam songre sentren kit tuma ti nana fasanga ti nimbu de suri no am tedam ti on sidia bon kasanga ti segadam pere la pour baraka ren mosad na pasila me ti politique ko sena ya kit soka ya section MPP sembe obotien province rasmussen lora bam pala seka yab sombonti conférence provinciale atete parti wa wille sembe obotien province bam me singa mbolo parti wa tambi sembe ubutien province en tier wa pende woni tumbu toto parti wa sentume la parti wa singe sarde nan tum Burkina Faso ne mbuida songor wenge ren sa ne seka na bang ina muni ti bulo politique na hananle yi wora kanen to azine yi kaset nen tuma ren sa ne seka gomzorogo o buni kam ti Burkina Faso nuga ratenga nuga ko islam so mentaba parti wa vuyim la parti wa sun toron tum tuma yumana sa wotonwa et toi en kela Samuel Nkema bam sin ya parti wa tawsa ba mbe ubutien province bam ko isla wotone MPP ubutien kane akenda soma yam se impane guna zama ya kasetu tinne ba nonga MPP tinne ba keda MPP tonson 20 bundinga mun ti MPP sun kenda soma ya ti tonson wana sil tum kangama ton pa mam pinara ne kateka il pa mam pinara député damba il pa mam pinara ministre damba il pa mam pinara opérateur économique damba il pa mam pinara militaire damba sombe village la moma la son ton ntenga de bundinga beni ya ti obfa bangam ti ya MPP entre manabila bala obzo ya kasetu camarade président Lokmal Christian Kabor San Benama Teka tout muson tume on continue salamba bulu tume école meme to gomti ya wala milliard d'amanta milliard tuhuri anke province apora tinaki wala commune dama sabto on metenga ren tout muson tume ne batala inda sabaka seto bati zulu 5 ketembe obzo ne mbati bumu mane hande ki yuma ana par point
nange tu mi ba zo ntoma a se kapin ren ki tameti a konta nimbuira militant la wodo te ok lo men pa hadi ti ton mi ba ti runa teka e pa ban zin le so ni tabo to no runa teka ton le pa ma pampale na ken pale nan ton ti wala election la hawata bizule la to les kani conférence kanga poli ton nan libre yimi anti so ne ba amma na wala zam so buto to le militant to ya so ba dal pam ni le so ni nimbuira ken no pelsi ti ni ba fa handa ta ya penare ala donc ya ni segal kan zugula ton be le makadame na le wa pam raru to ni le zinitaba le tokataba tout miswa président rockmartien man bala ya bela ni ba nimbuira na antiki on to le bon décapsida qui ba donc ça sur la n'a pas une tour fa kadia la en tout cas ton mais une section pour canwa et na so bending hawta bala tan le libre zena ni tara man dunna bilan ngesi ton de ba hazina ya bani bala yelia ya bani bala tulsum ti ton dikri nam ha ante ta libre ton ti ton commune da ma poussé na yeneti militant da ma ton on songo barka Élysée Cabré senzinde zinyare te pam ko san kelere bioko sa venre gom da la fi yele wona kont la fi la bio kan yene venre pour gom da ligida yele wona kont ligidi kuran pa ma ligiro bangeti yum da singro to ne kuran pa ma rokien wan pak ben ke ligir kum bangan sonde zambie ne mbal zo ya me kan ke nyonge ayin taraf to mbala banka yoria bodon timin kuni bang international rent waga logor pore bobo dile solo gor pore adia kuruna man pa agence wen kuni bang international rende na won sen ro ka pakre province région ni kirkit wazin da bene en 50 ko ne mbonti président conseil d'administration banca taw saba apolinaire comme paure rin la guna ya jil we traw leptiknya ba manna sa ligdo ro ne sa wata kurun dak ligdi nyon kwenta to kon tome bam ko isla wotone When Kuni Bank, a Paka Quilms, Kodokane, the Numida Twenwa man of Operation Rama, and Twen Wapak of Contrama, man of Versamarama, man of Transfer Damba, Arunoa, to Dama Yaka Yamtia, Ouverture Officielle, Datanon Wilikte, Tengarama, Autorité Rama, mi Banka Tiri, Kodokane. Voilà, Quella Nigama, Taranan Kunimbira. Ya ndata na wiligo bala tun kone banke ya Burkina Faso banke ya omda fe Burkina Faso na taba pak banka ratun na wilgam tibam na wa ma na operation ma pak kontra ma ligidama para Burkina ka karaberzi ba yemare actionnaire da ma fa ya Burkina Faso ndata na wilgam tun kone banke obtara produit ramba atana wilgam tinni kan fa ne to nore ton tara kontramba ne nyaare ton twenyaaba ton le étudier la ajurama ton ajurama ne ton to d'intérêt rama ton étudier la mais parce que ton wa men na son ne ba rende jilo wetra ko bam lawoto ne la rarab tikane ba nyok daga snan sagala ba nan ko koisi mani woto kene woto bam yore alaji isa sende kelaba ton kota wende ta azini belafi absan wannan babuna ninge don song ba to pame wona kitu makanton we wona kitu ku do rambare absamdo ti zemhantar zindi ti bantu mie ya zemhtaba ban me kilaktaba man tab handate ti tunda to wombisi commerçant hankabe bankay bank me hankabe commerçant kabe la yam tabe kilaktaba ban me gis nen wonet han wanzi ka karan wa bamdo wapo ne projet ti projet ma ya bankable bibra nimi abiya soba tunda na giti tunda na kentore ti ya nyara na sonno ti Burkina lo wa figue commerçant ramba ne fonctionnaire damba be public pour mbembe privé moi te bien ti ya zuno on ko bamba abeti zugti mi ason rangese bammi hawa kila bala makke ya kumuno ya kontom ko rende sene raji sayidu sende bam ni ngonti bam ya barak poso bam basum pam ligidro ko nanya ma mapum da wenge e kila bamba alaji lawoto bo nugo banga hawa ko doka ha sila ton suri ano
te ton me nan le pa me yeben tume te commerce araba ya bang zam pene yamba te fo même pas mbomo so intente verser la fo twendre na ila la rabi ngo sege ti te wa de problème dom quoi te be ta bi ngo to me be ba mi nge ba me be to ni nge yar so ta te fa ti tum na kenga bala enfin wina lokudo wina kon ligida ringa ne ligida ko isana kila mbasere zabra kibaya ti nampu siam fa jel kape ton sun wa nyam saman dan wa sin de programme sin de diffusion on foran ke blonge damba la consiti tariam doro nene so ratun de bon réalisateur Abou Sana lang ta pour Burkina Faso ramba una gana ka lafi Ido tsiba udogu den likta boni ba guruba Burkina Jakwanda chagale de Palmanico Burkina Jakwanda chagale de Dugiko Burkina Jakwanda chagale it sit dan dan ri yang am dunum tiam yan duama len utayin yimin